Ang ako share is my reflection to my old life compared to my life right now with Jesus. And na-realize din ako katong after sa among women Thanksgiving nga lingaw kaayo ko ato nga time. Syempre ka naging party. And then after ato pagkabuntag, uli na mi ato nya natulog, pagkabuntag ato, I still feel the joy even up until now. And then when I compare it to my old life nga mag-party-party mi sa club holic, ana, lingaw-lingaw mi sa mga barkada, nya, ano siya, after ato is ikauli na mo, matugo, ikabuntag, I feel lonely. And parang ako ba nga, na uy, ganahan ko, ingon ato lang, lingaw-lingaw lang, nga na gani. So na-compare na ko akong joy karon sa katong sa una nga, malingaw lang ko pag naadyo lingaw-lingaw, but karon is even if walay lingaw-lingaw, I still feel the joy. And that is coming from the Holy Spirit ba? That the joy of the Holy Spirit is not temporary. And you can even feel the joy even if there is no party, even if there is no kanang lakay walay mga friends nga nag-joke nimo. That's how amazing the joy of God, the joy of the Holy Spirit. And it is also written in John chapter 15, verse 11, "These things I have spoken to you, that my joy may be in you, that your joy may be full." So, mo siya, pag naanagi ang Holy Spirit sa imuha, ang joy is so full, kanang puno kaayo nga di nimo ma-explain. Doesn't matter whatever the situation is. So, praise to Jesus Christ alone.